ବାସୁ ଚିକେନ ଆଉ ଗୋଟେ ନା ଦେବା କି ଚିକେନ ବାଉଳା ଚିକେନ ନହେଲେ ଯୋଗାଡ଼ ଚିକେନ ଯାହା ତ ଯୋଗଡ଼ା ହେଇକି ଏଡ଼ିକି ଅଦା କାଟି ଚାକା ରସୁଣ ଚିକେନ ହେଇକି ଭର୍ତ୍ତା ଆମର 2 ଜଣ ହିରୋଇନ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବସିକି ଭିडियो କରୁଛି ये आमर रोसे करेनी बट आज के रोसे कर पाखे किसी भी ना देखु हेलो गाइस देखु आम पाखे किसी ना आम कि सर्टकट करूँ सीमा स्पेशल बिरयानी सीमा जो तो जोगाड़ करके हम अवश्य देखो तो डाला बच बिरयानी में जो जाबतीय मसला हमर डायरेक्ट किनी जाने से आ एटु कई हमर फास्ट लाजन किनी से घर ऊपर डिपेंड करे बोली कोटा अछि कोने डायरेक्ट जोटा काम जोटा मन देसी मसला तो सब से पछ रहिले गोटा गोटा 5 टका मिलुते ना 10 टका मिलुते सब छोट छोटी टिके आनी गोटा गोटा सब स्टार सीमा ताको कहरे कोन पकाउन ना से पोडी देबे गुडा को हां हां अदर मने देखो कहला ने चलो से भाग के लाई दे और उसका 1 नंबर घर पानी दियो हां एते पानी दियो सुमिया ता सासु घरे कोन करबो ए सुमिया तो सासु कोन करियो कहला को हां सासु घरे कोन करबो सासु नुए सासु कमाई सासु घरे सासुर घर इधर कर दे मोर का मोर घर इतले ना कोन वाओ वेरी नाइस शिखो या डोला हेलो गाइस शिखो हला सासु काई कोछि पका हल्दी लंका गुंड हल्दी लंका गुंड संगे संगे ता माने हमर सीमा मैडम शिखौचंदी सुमिया मैडम मसला शिखलो मतलब शिखलो मामा मतलब ने कहबो न छुआ किछि सिखिनी एटा सासु रे सासु जिबार हम वाबु न मार लंका गुंड दियो ये लंका गुंड हे जाए ही जनता हमर लंका गुंड करते पका औरी राग लागियो निरा ना राग लागियो ना पका लंका गुंड बा या ओडे अधिक राग खांती कोडा अधिक राग मो पते दे आउ ना राग नै को तो येटा को वो चट्टे नाने सोदी राग लागिला तो आण सर दुनिया फास्ट सोका उडो सईटा बाहर जोटा मु बाबा पाकर आउ ना एमिलिया मो बा से चिकेन आनथली फुडलानी ददी नथिबो ए से चिकेन आनथली फुडलानी आउरी देखो गला चिकेन बा हला हेइनी केबे से ये सही ऐसे इनु आ कोन सही देबा रुचि इरे हे मन बाड़ ये भारत को रुचि आ कोन डा दिया भारत ला रुचि स्टार्टिंग रे दीटा को जित्ती कर के जितु जी हला अरे सेटा काश्मीरी रुचि मतलब ब्रांड रे अछि ना ब्रांड तो आ टिके लंका पका दो से पका टिके राखो टमाटो होई ना ए हम सीमा आटे चिकेन देखो न टिके चिकेन देखाओ टिके हे हमर चिकन मैरिनेट हे गिरो खाई ए हम चिकेन अछि मैरिनेट कोन हम चिकेन रंधा चलछि ओना यूट्यूब बने कितना करो मेरा ड्रेस बिल्डिंग बने हां बनिया ताके पूरा घरणी गृहस्थी मसला यूज करे घरणी इमित्र भी छुट्टी नाही इमित्र छुट्टी नाही राती ही करिया रील्स करिया आ टाइम ही नाही ना 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 चिकन मसला चिकन पड़ला ए या चिकन पके साला टिके पके और आउटे पांडा करनो देला पानी डाली अच्छा फुटी होगा मतलब मु पा मते बे फील हो जते मु रोसे सिखिनी एमन सब सिखी जोंदी मते ना या तो बड़ लगी देखिले मु जानि मने कोन हाथ चलो जे कहू तुम कर जा जे मु जानि चिकन कोन खाई जानी जी बस
ପିଲାଟି ଖାଇ ଜାଣିଛି, ସେ ରୋଷେଇ ଜାଣିନି। ଆମେ ଜଷ୍ଟ ସୁମା ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଶିଖିଛୁ, ତମେ ମୂଳ ଶିଖିନ, କଣ କରିବ ଶାଶୁ ଘରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି। ସୀମା ହେଲେ ଗୋଟେ ବେଷ୍ଟ। ମୁଁ କଣ ଶିଖିଛି ସୀମା ଶାଶୁ ଖାଲି ଟେକିବ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ବୁଲିବ। ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଲିବ ସତ କଥା। ଏଇ ମେଜର ଜିନିଷଟା ତ ସେ ଶିଖି ଯାଇଛି। ଆରେ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ସେଇ ଗୁଣଟା ତ ମୁଁ ଏବେ ଶିଖିନି। ଉଠିବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଆଜିକାଲି କୋଉ ଭାଇ ଉଠେଇଦେବେ ନାଇଁ କି, ଭାଇ ଉଠେଇଦେବେ। ତାକୁ ମୁଁ କହିଲା ମାନେ ଗୋଡେଇବି କି ତୁ ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦଉଛ। ତୁ କାଇଁ ଆସିଛୁ ମୋ ପାଖକୁ ତାହେଲେ? ହଁ ନା ସେମିତି ନୁହଁ, ତୁମେ କରିବ ଭଲ ଥିଲା। ଆମ ପାଇଁ ବି କରିବୁ ଯେ ନିଜ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଏ ଶୋଇଥାନ୍ତା ଏବେ, ତା ଭଲ ଲାଗୁନି, ସେ ପୁରା ୱିକ୍ ଅଛି ଏବେ। ଘରେ ସୀମା ଭାବୁଛି କଣ କରୁଛି। ମୁଁ ତ ଯାହେଲେ ଶିଖିଦେବି ହେଲା। ଡାଲମା ଡାଲି ଭାତ ଡାଲି କିଛି ମତେ ଡାଲି କଣ ଗୋଟେ ଅତି କଷ୍ଟ ଲାଗେ, ଭାତ ତ ଆହୁରି କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କଣ ଭାତ କରନ୍ତି କେମିତି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। କିଣିଥିଲି ମୋ ଦିଦି ଖାଲି ମୁଁ ଯୋଉ ଆରେ ତାକୁ ଶିଖା, ଚିକେନ ମାଛ ଉପରେ ବିରିୟାନୀ ଉପରେ ଶିଖା, ତ ଡାଲି ଆରେ ଡାଲି ଭାତ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ହାତ କରି ଆସେନି ଭଲ କିଛି ଜାଣିପାରିନି। ଦେଖିକି ପକାଅ, ଦେଖିକି ମସଲା ଅନୁସାରେ ପକାଅ। ମୁଁ ଚିକେନ ଅନୁସାରେ ପକେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏଇ ତମେ ପକା, ସେ ଲୁଣିଆ କରିଦବୁ ନହେଲେ। ଲୁଣିଆ ତ ହବ। ମୋ ତରକାରୀ ଲୁଣିଆ ହେତେ ହୁଏନି, ମତଲବ ହବ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି ପକେଇଛନ୍ତି। ହେଇଲା ଘୋଡେଇ ଦିଅ। ସେଇଟା ଏଇ ତଳଟା ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ସିମ୍ କର, ତାପରେ ଘୋଡ଼ା। ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ସିମ୍ ତାପରେ ତ ତାର ଆଇଁଷ ପାଣିଟା ବାହାରିବ। ଛେଚିକି ଆହୁରି ବଢେଇ ଦେଲା, ହାଇ କରିଦେଲା। ସେ ଛେଞ୍ଚୁଛି ବା। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହୁଛି କେବେ ଟିଭି ଲିଭେଇବ। ଏଟା କେମିତି ଏ ତଳ ଦଉନ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଲା କେମିତି ଦିଟା ଆଜି ଯାଇଛି ନା ଯାଜପୁର ହେଲା, ତମ ବଦି ଯେ ବାହାଘର ତା ସାଙ୍ଗର ହେଲା, ତ ଆଜି ତା ରିସେପସନ ଅଛି ତ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଦାଦି ଟିଭି ଲିଭେଇବ, ଆମେ କୋଉଦିନ ଟିଭି ଲିଭେଇବ। ଟିଭି ଲିଭେଇବ, ମୁଁ ତ ରୋଷେଇ ବାସ ଶାଶୁ ବାଡେଇବ, ବାପା ଯାଇ ଟିଭି ଲିଭେଇବ। ଆଉ ତୁ ତ ଗୋଟେ ରାତିରେ ଟିଭି ଲିଭେଇ ଦଉ, ତାପରେ ମୋ ଶାଶୁ ମୋ ପିଠରେ ଖାଲି ଦୁଲଦାଲ ଥୋଇବ। ସେଇଠି ଜଳେଇ ଜଳେଇଲେ କିନ୍ତୁ ମାରିଦବୁ। ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଅଛି ଢାଙ୍କୁଣି ଦିଆ ହେଇପଡ଼ିଲା, ଆଉ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବା, ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ। ବସିକି ଉଠୁଛି ଜଣେ ଧରିବ ମାନେ ରୋଷେଇ କଲେ କଣ ଗନ୍ଧ ବାସ୍ନା ଆଉଚି ନା ଆଉନି? କଣ ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ବାସ୍ନା ନା କଣ? ଭାବିଲି ଏଟା ଅଣ୍ଡା ତରକାରୀ ଶୁଙ୍ଗୁଛି। ଏଇଟା କଣ କି ଲାଗିବ? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନାହିଁ କି ଇଏ ନୁହେଁ। ଆଉ ଇଏ ଆମର ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଭାତ ବଡା ହେଇଗଲା, ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବୁ। ଆଗେ ଖାଇଲେ ଆସ ଖାଇବା, ଆସ ଖାଇ ଗାଇस ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇବା ଆସନ୍ତୁ, ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ପରେ ଡାକିବି ଖାଇସାରିକି। ଖାଇସାରି ଡାକିବ, ଆମେ ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିକି ଆମେ ଏଣ୍ଡ କରିବୁ। ଆମ ଖାଇବା ସରିଲା କମ୍ପ୍ଲିଟ। ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ସୁମିଆ କଣ କରିବେ? ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ବି କରିଦେବେ। ହଁ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ସେୟାର ବି କଳା କରିବେ। କାଇଁ ଦେଖା ହଉଛି ବା? ସିଏ ତାର କଣ କାମ କରୁଛି? ମତେ କଳା କଳା କାଇଁ ଦେଖା ହଉଛି? ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଯେ ହାତ ଚାଟୁ। ମୁଁ ବି ହାଡ଼ ବି ଯୋଉଛି ଲାଷ୍ଟରେ। ମୁଁ